در این خبر گزارش های روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. السلام علیکم. در جریان سفر کاری رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده با فعالیت ساحه کشاورزی شناس گردیده در دهه رج میدانچه ورزشی زمانوی را مورد استفاده قرار داد. در جریان سفر نوبتی کاری به جماعت دیهاتی اموندره رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده نخست از خواجگی دهقانی رجرود بازدید به عمل آورد. به رئیس شهر اطلاع دادند که این خواجگی در پرورش شالی در ساحل دریای زرافشان تجربه کلان دارد و سال روان از طرف سهمداران خواجگی دهقانی رجرود در میدان 27 هکتار شالی پرورش یافته. همزمان آنها برای مستحکم کردن ساحل رود زرافشان کارهای زیادی را به انجام رسانیدند. در جریان سفر کاری به جماعت دیهاتی اموندره رئیس شهر یکجا با سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت بختیار اسمتزاده در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 63 به نام سمرالدین قابلوف میدانچه ورزشی زمانوی را مورد استفاده قرار دادند. اینجا به ورزشکاران جوان از طرف رئیس شهر توپ‌ها تقدیم گردیده همچنین یک مسابقه خیلی جالب برگزار گردید. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت بختیار اسمتزاده ضمن ملاقات با ساکنان دهه رج بار دیگر تاکید نمودند که امروز در پرتو سیاست پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و وظیفه‌گزاری های رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده ما باید در دهات کشور برای نورسان و جوانان جهت رشد ورزش امکانات های معاصر را فراهم آوریم. برای چنین توجه رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent ساکن دهه طالب جان شخیموف عرض سپاس نمود. همزمان در جریان بازدید از دهه رج رئیس شهر یکی از سابقه‌داران ساحه معارف فرهاد قرابک را مورد عیادت قرار داد. با او تحفه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکent را تقدیم کرد و همزمان اصرار داشت که ما همیشه به نیروی سازنده سابقه‌داران تمام ساحه‌ها از جمله ساحه معارف تکیه میکنیم زیرا آنها راهنمای نسل‌های جوان میباشند. گزارش عباس همراه‌زاده و شاه حسین صالحوف. رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده پیوسته به استفاده عاقلانه آب زمین سری وقت انجام دادن کشتی تکراری و دیگر مسائل این ساحه توجه دائمی ظاهر می نماید. در هر برآمد خود اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید می نمایند که هر وجب زمین ثمرناک استفاده برده شود و از هر یک زمین از 2 تا 3 حاصل رویانده شود. رابطه در این موضوع مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر هر وجب زمین را برای عاقلانه استفاده بردن زیر نظارت قطعی گرفته است. بنابراین رئیس شهر پنجکent عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عبدالخالق خالقزاده از روند کشتی تکراری در خواجگی دهقانی خالق مسلم دیدن کرد. به رئیس شهر اطلاع دادند که در زمین‌هایی که کشتی کارتوشکی بر وقتی گذرانده شده بود حاصل دلخواه به دست آورده به جای آن در کشتی دوم باز پالزی‌ها از جمله سبزی، شلغم، ترک کشته شده است و باوری هست که از آن نیز حاصل دلخواه به دست می‌آورند. رئیس شهر با قناعتمندی به کشاورزان برای با سر بلند پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و با محصولات‌های تر و تازه کشاورزی زینت دادن دستورخوان شهروندان کشور مصلحت‌های مفید داد. گزارش غیب الله محمدیوف، شاه حسین صالح.
идомаи барнома. мутобиқи нақшаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент машқи ситоди мудофиаи ҳудудӣ ва сафарбарии шаҳри Панҷакент баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба идомаи ин мавзӯъ. дар партави сиёсати ватандӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаҳои мудофиаи кишвар ва дигар имкониятҳо барои омодасозии тамоми минтақаҳои тоҷикистон дар ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи ҳудудӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. мутобиқи нақшаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дар майдони фурудгоҳи шаҳри Панҷакент бо даъвати истоди мудофиаи ҳудудӣ ва сафарбарии шаҳри Панҷакент ҳазорон нафар роҳбарон, коргарону мутахассисони ташкилоту муассисаҳои шаҳр бо садҳо адад нақлиёти гуногун барои баргузории ин чорабинии муҳим ҷамъ омаданд. муовини аввали вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон, сардори истоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерал майёр бобоҷон саидзода, муовини аввали раиси шаҳри Панҷакент Сабурҷон Собирзода аз сафороии иштирокчони ин чорабинӣ, яъне истоди мудофиаи ҳудудӣ ва сафарбарии шаҳри Панҷакент ва ҳамзамон бо воситаҳои техникӣ ва нақлиёти ин ҷо дар саф гузошташуда шинос гардиданд. онҳо таъкид карданд ки воқеан имрӯз бо назардошти авзои мураккаби ҷаҳон мо бояд пайваста барои омодагии ташкилоту корхонаҳо, шаҳрвандон ва сохторҳои қудратӣ ҷиҳати омодагӣ ба истоди мудофиаи ҳудудӣ ва сафарбарии шаҳри Панҷакент тадбирҳои мушаххасро амалӣ созем. дар назди иштирокчиёни ин чорабинии муҳим, муовини аввали вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон, сардори истоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерал майёр бобоҷон саидзода, муовини аввали раиси шаҳри Панҷакент Сабурҷон Собирзода сухан гуфта бори дигар аз роҳбарони ташкилоту корхонаҳо ва мардуми шарифи шаҳру деҳоти Панҷакент даъват карданд ки бо боварӣ изҳор гардид ки ҷавонмардони ватандӯсти шаҳри Панҷакент омода ҳастанд барои ҳимояи марзу буми кишвар якҷо бо афсарону аскарон ҷонисорӣ кунанд ва ин ватани азизи хешро ҳамеша ҳифз намоянд. ҳамзамон дар ин чорабинӣ изҳор гардид ки дар таъмини бақову пойдории давлату давладолии миллӣ, ҳифзи амнияти ҷомеа ва ҳимояи марзу буми кишвар саҳми ҳар як шаҳрванд хеле бузург аст ва таъкид шуд ки бояд дар маъракаи муҳими даъвати тирамоҳӣ ҳар як ҷавонмарди шаҳру деҳоти Панҷакент бо як ифтихори баланд хидмати модарватанро интихоб намоянд. дар хотимаи ин чорабинӣ ба як гурӯҳ иштирокчиёни фаъол сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим гардид. гузориши Аббос Ҳамроҳзода, Шоҳҳусайн Солиҳов ва Талабшоҳ Тошев. дар идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшон бо иштироки намояндагони васоити ахбори умма нишасти матбуотӣ баргузор гардид. барои инсоният, олами ҳайвоноту наботот ва зиндагӣ дар рӯи замин об сарчашмаи асосӣ ба шумор меравад. бо шукргузорӣ аз холиқи якто, ҷумҳурии тоҷикистон хоса шаҳру деҳоти Панҷакент дорои захираҳои азими об буда, пешниҳодоти ҷаҳонии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба обу иқлим мавриди таваҷҷӯҳи созмонҳои байналмилалӣ ва садҳо мамолики олам қарор дорад. зимни нишасти матбуотӣ
бо намояндагони воситаҳои ахбори омма, сардори идораи давлатии беҳтоҷи замин ва обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшон Ибодулло Мансурзода пиромони фаъолият давоми 7 моҳи соли 2025 бо пешниҳоди матолиби иттилоотӣ маълумоти муфассал дода ҳамзамон ба саволҳои хабарнигорон посух гуфт. аз рӯи иттилои Ибодулло Мансурзода дар мувозинаи идора 6 канали худҷорӣ, 18 пойгоҳи обкашӣ шомил буда тибқи нақша таъмини оби полизӣ ба майдони умумӣ 15402 гектар замин муқаррар шудааст. дар мавсими яхобонӣ фасли зимистон каналҳои Халифа Ҳасан, Марғидар, Тухсанкӯриз, Киштудак бо об таъмин гардида дар мавсими нав ба ҳамаи каналҳо оби полизӣ пеш аз муҳлат ҷорӣ шуд. ба хабарнигорон тавзеҳ дода шуд ки бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, дастгирии техникии корхонаи муштараки Зарафшон, садамаҳои табиӣ санаи 12 июни соли равон дар каналҳои Тухсанкӯриз, яъне Фарметан ва Халифа Ҳасан рух дода дар муддати хеле кӯтоҳ бартараф шуданд. яке аз мушкилоти асосӣ дар фаъолияти соҳавии роҳбарият, мутахассисону коргарони идора сари вақт пардохт накардани маблағҳои қарзи истифодаи оби полизӣ аз тарафи ассотсиатсияҳои истифодабарандагони оби полизӣ мебошад ки бо ҳамин сабаб зиёд шудани қарзи маблағҳои андоз, нерӯи барқ ва дигар хизматрасониҳо ба миён омадааст. вобаста ба ин мушкилот Ибодулло Мансурзода таъкид кард ки маблағи қарзи истифодабарандагони оби полизӣ то оғози моҳи январи соли равон ба маблағи 14 миллиону 217 ҳазор сомонӣ боло рафта дар давоми 7 моҳи соли равон 1 миллиону 253 ҳазор сомонӣ ва бо мусоидати прокуратури шаҳри Панҷакен ба маблағи 400 ҳазор сомонӣ пардохт шуд ки ин ҳамагӣ 25.3% қарзро ташкил медиҳад. айни замон идора аз ҳисоби андозҳо 5 миллиону 216 ҳазору 500 сомонӣ, аз истифодаи нерӯи барқ 3 миллиону 677 ҳазор сомонӣ қарздор аст ки ҳалли ин мушкилӣ ба масъулияти пардохти бақияи қарзҳои зикршуда аз тарафи истифодабарандагони об вобастагӣ дорад. новобаста аз чунин вазъи мушкили молиявӣ бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Панҷакен муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода, шарикони рушд, соҳибкорон, инсонҳои ободгар соли равон дар ҳошияи сафари корӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Панҷакен дар диҳаҳои Ғӯсар, Боғча, Заринруд, Дашти Қозӣ пойгоҳҳои нави обкашӣ бунёд гардид. ҳамзамон дар пойгоҳҳои обкашӣ Нилуфар 1, 2, 3 корҳои таъмиру таҷҳизонидани техникӣ анҷом ёфт ки бо татбиқи ин тадбирҳо дар маҷмӯъ 1600 гектар заминҳои нав ва дар диҳаи Ғӯсар 268 гектар замин обшор шуданд. дар поёни нишасти матбуотӣ Ибодулло Мансурзода изҳор дошт ки мақсади асосии мо бо ҳар роҳу восита таъмин намудани оби полизӣ барои соҳаи асосии иқтисодиёти шаҳри Панҷакен, кишоварзӣ саҳм гузоштан дар татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ равона шудааст ва дар ин раванд ҳамкории самарабахши иттилоотӣ бо намояндагони воситаҳои ахбори омма муҳим аст. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шоҳҳусайн Солиҳов. яке аз талаботи муҳим барои омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон захираи ангишт ва ҳизом таъмири мактабҳо ба шумор меравад. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо.
با فرا رسیدن فصل سرما یکی از مسئله‌های مهم و روزمره ساحه معارف آمادگی به زمستان گذرانی مؤسسه‌های تعلیمی میباشد. مقامات‌های دخلدار در همکاری با رهبریت مؤسسه‌ها تدبیرهای ضروری اندیشیده برای تامین شرایط مساعد و بی‌خطری خوانندگان و آموزگاران چاره‌های عملی می‌اندیشند. وابسته به دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به آمادگی مؤسسه‌های تعلیمی به سال نو تحصیل و زمستان گذرانی در شعبه معارف مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر ستاد دائم عمل کننده تأسیس داده شده. در اساس نشاندادهای ستاد امروزها آمادگی‌ها در سطح بلند جریان دارد. نسبت سال گذشته این سال در زمستانگذرانی مؤسسه تعلیمی خیلی ناگهانی جاری شد. خودتون هم واقف هستین. یعنی پیشتر قریب که در ماه سپتامبر هم حتی وقتش جا شد که تا سال نو در مؤسسه تعلیمی انگیش می‌بردن. ما و شریکای از بین بردیم دیگر کارخانه وقتی شرطنامه بستیم. یکی از کارخانه‌های بهترین که کارخانه فون و یغنوب هست. با هوای ما شرطنامه بستگی هستیم. خب علاقه تا به امروز ما 813 تن انگیش ذخیره نمودیم و طبق که از همون صاحبکار ما زبان خط گفت که تا سنه 15 آگوست باقی مانده مؤسسه تعلیمی از انگشت تامین نمود و صفت امسال انگشت خیلی خوب میباشد. هر یک مؤسسه تعلیمی اول یعنی سنجیده علاوه کرده بعد قبول کردن و از همه تشویش آورش اون بود بسیار شکایت میکردن دیرکتورای مؤسسه تعلیمی آموزگارو یعنی جماعتو برده انگشت یک تا مکتب کلام با ذخیره میکنن بعد دیگر مؤسسه از اونجا میکشوندن با همین چیزا از من بردیم یعنی هر یک مؤسسه برده خودشون خالی کرده تشکیل کرده. شتابرکی مشاهده ها نشان داد در مؤسسه های تعلیمی حدود جماعت های رودکی و وارو خصوصا در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی رقم 35 و 60 جماعت وارو مؤسسه ها پورا و در سطح بلند برای قبول خوانندگان آماده هستند. من دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نمره 35 به نام شریف بازاروف شهر پنجکیت ما در اولی تابستان یک ستا باید به تعمیری مؤسسه و زمستان گذرانی تشکیل نمودیم که مؤسسه امروز باشد به سال تحصیلی 2025-26 پورا آماده می باشد و ما با اطمینان کامل میگوییم که خوانندگان را با یک روحیه بلند و یکم سپتامبر به مؤسسه قبول می نماییم. من دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه رقم 60 دهه رکناباد شهر پنجکیت بابای روتیرا هستم. مؤسسه ما برای تحصیلی سال نو سال 2025-26 پورا آماده است. همه صنف‌ها از تعمیر برآورده شده است. همچنین مواد سوخت و سوز برای زمستان گذرانی تیار است. در جماعت دهات رودکی باشد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53 دهه مرغدر 65 دهه گلستان و رقم 109 دهه نکنات نو نیز آمادگی ها در سطح بلند به راه مانده شده است. رفتی آمریکا در سال خانشی 25-26 ما تیاریم. مکتب آماده است. زمستان گذرانی پورا جابجا شده ایستاده است. 12 کوب هیزم 5 تن انگشت در مؤسسه ما ذخیره کردیم. زمستان گذرانی مؤسسه های تعلیمی نه تنها کفالت ادامه با نظام روند تعلیم را می‌دهد بلکه زمینه مهمه برای حفظ سلامتی کودکان و کارمندان ساحه می‌گردد. از این رو مسئولین باید تمام امکانات‌ها را استفاده برده تا آغاز فصل سرما همه کارها را به طور پورا انجام دهند. گزارش غیب الله محمدیوف، طلبشاه تاشف. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر شاد و پیروز باشید.